evening guys. So today, I will give you some advantages o nag-boarding house ka. So, advantages muna ha, ang ako ang ihatag if nag-boarding house ka. So, first advantage kay makarelax ka, di ba? Usahay ka na, mafili mo ang kakapoy, then sa work. So, kung nag-boarding house ka, so wala magbuot, mahalag dugay kang mata. So, that will one. Pangalawang advantage kung nag-boarding house ka, kay peaceful imong mind, walay makasamok sa imuha. So, makagdini kasi imuhang trabaho, walay magsamok. So, na mo na imong kadawa nga advantage. So, 3 kay makuan ka, ma-independent. Kanang mag-matured ka when you are living alone. So mag-mature jud ka sa imong kano, nga dili lang ka magsalig sa imong ginikanan, nga kano sa magluto. Ay, man. So, may advantages. So, kung mag-boarding house ka, matured ka, makaingon jud ka nga ay kailangan jud magtrabaho, lisod jud ang kwarta.